Ahora sí, esta sí es. Errores de novato, güey. Ok. Muchachos, pues sí, aquí está la evolución de el Joker en los videojuegos de Batman Arkham. Tremendo downgrade le acaban de meter en Kill the Justice League. Que, a ver, no les voy a mentir. Me saco mucho de onda. Digo, va a ser, a ver, ya sé que es un Elseworld, pero según yo, eso sería como para justificar, ¿no? Que el personaje está aquí porque se supone que está muerto hace más de 10 años. Entonces, a ver, aquí la parte rara es que se ve muy joven. De hecho, se ve incluso más joven que el de Arkham Origins. Y eso está muy extraño, güey, porque el de Arkham Origins es la primera vez que el Joker salió a las calles, güey. Entonces está muy raro, güey. Yo creo que fue muy mala jugada de parte de Rocksteady. Que, a ver, tienes un juego que de por sí como servicio a la gente no le está cayendo nada bien. Lo mínimo que podrías haber hecho es que tu Joker fuera el original, güey. O sea, el diseño de tu juego. No sé si esto se hizo por algún aspecto artístico, porque honestamente el guasón de Arkham Asylum y City, pues sí tiene como un aspecto un poco caricaturesco por la forma de la cara y de la nariz. Pero vaya, hermano, es que ya es muy característico. O sea, ya es literalmente el diseño del Arkhamverse, güey. Entonces, cambiarlo es muy mala idea, güey. Es terrible idea. Y no sé a qué se debe, honestamente. No se me ocurra una justificación para esto. Pero pues sí. Digo, está muy colorido. Obviamente, digo, no sé si vaya a tener diálogo. La verdad no he visto. Según yo tiene como un tráiler, ¿no? A ver. Vamos a ver el video, porque yo solo vi las imágenes. Suicide Squad Kill the Justice League. A ver, según yo iban a... Ah, ya, sí, es como un episodio 3 introduciendo. A ver, pero no me lo voy a echar completo, güey, no mames. Pero a ver, vamos a ver Vamos a ver dónde hablen del Season Pass. A ver si no... no creo que empiecen con eso, ¿sí? A ver, no, es que sí, todo es del Elseworld. Ok. No, sí, entonces parece que hay que verlo completo, hay que sufrir. Banda, en serio, qué pinta tan rara tiene el juego. Ya sale la siguiente semana, ¿no? Ahora, aquí la gran pregunta es: ¿le da voz Mark Hamill? Digo, tiene que leer algunos diálogos, ¿no? Como de muerte o algo por el estilo. Ah, mira. If you gave me 5 minutes in there, you'd have the world's authority on microtech and all my inventions. Aw, he's so sweet. He's not gonna make it. The Suicide Squad gave us the scope, the narrative, gameplay, and then... ¿Cómo tratan de enfocarse en la narrativa para no mencionar que es un juego como servicio, güey? O sea, los numeritos en la pantalla no nos dicen nada, hermano, ¿eh? No creo. Mark Hamill declaró no volver a ser el Joker tras la muerte de Kevin Conroy. Hermanito, nada más hay un detalle. Kevin Conroy alcanzó a grabar este juego. Entonces Mark Hamill fácilmente pudo haber hecho lo mismo antes de que muriera Kevin Conroy. Entonces, para este juego eso no tiene sentido. Ya para siguientes productos, ahí sí. Pero para este juego, esa declaración no tendría sentido, güey. In that spirit, we want to deliver totally new content at no cost for those who purchase Suicide Squad Kill. Ah, mira, sin costo. Pero todo el contenido es sin costo, güey. ¿Me estás diciendo que todo el contenido es sin costo? Today we'll discuss customization options that draw from the full spectrum of DC Comics. You'll see Andas. emotes, rival taunts, outfits, and more. We wanted to have a game that was very focused, but this time we really want to expand out with being able to dynamically update, add new content, take on feedback, and evolve the game over time. For the first time ever, we'll give you a preview of what's to come after the credits roll on our main story campaign. We always designed the game in a way that we really wanted it to be accessible for everyone. And for those players that want to delve even deeper into our gameplay and into our systems,
It really is about Ah, mira, testers jugando. Ríanse y les daremos un cheto. delivering new places to explore, new worlds to be in, new stories, new characters, and creating unique ways for you to play. We're gonna give you the content you love. Speaking of, what are you doing, mate? I'm smiling. Let's dive into Suicide Squad Insider Episode 3. Ándale. Wow. Welcome to Task Force X. Sí, ya vimos eso 80 veces. Suicide Squad, Ina Squad felt like the right fit for the kind of game that we wanted to make. You get to play with friends, you get to play on your own, but while you are playing on your own, you're playing with the squad. Always. Every aspect of our Güey, como neta, me encanta el discurso de cómo te quieren plantar. Puedes jugar solo, individual, güey. games, we O always sea, se parece mucho a Guardianes de la Galaxia, through the lens of Rocksteady's treatment. And that just doesn't stop at gameplay, that doesn't stop at story. When we're looking at the social features that we've really introduced into Suicide Squad, it has Rocksteady's approach. What do we think players will have fun with? This game has the mechanics to play kind of socially competitively, like none of our games have previously, and it really fits the characters of the squad. With multiplayer, we're leaning into the competition within the squad to show off your skills, show off your mettle, be the best one. I'm a freaking superstar. The squad are working together under duress. And so it's fun to add in mechanics to encourage the players to behave in the same way. So a lot of the time what you'll actually be doing is trying to get the highest score, which luckily helps you all complete the mission, but the best player in any mission becomes the squad leader. Güey, se nota que le metieron un vergo de dinero a este juego, güey. Un vergo, güey. Se ven las animaciones, en el apartado gráfico, artístico. Joder. We have leaderboards for solo play, for playing with one friend, two friends, or a four-player squad. You're competing with everyone across the world. Cross-platform, it is the best of the best. Think you're hot shit on toast, but you're cold fart on bread. Did you see that? Tell me you did. I was like, how do you like that? Esa parte del combate melee, güey, parece como muy Arkham, pero cuando lo tengan en el mando no se siente nada igual, güey. There's some really fun incentives for playing together as well as playing competitively. You can use the equipment that other players have equipped on their characters in your squad with the AI playing as the characters. And those players whose bots you use get rewards for you using those bots. And that's a really El Fortnite skill de Justice League. De hecho, el gameplay sí se asemeja bastante, güey. Al menos así lo sentí un poquito con Deadshot. Where on the leaderboards, if you pass your friends or anyone on your friends list who's also playing the game and you beat their score, well, next time they log in, they'll get this kind of funny quip just to show that, oh yeah, by the way, I beat you. Home run, baby. You boot up the game, you're logging in, and then all of a sudden on your screen you get Boomerang giving you the finger. Ah, manda, te enseñó el dedo, güey. ¡Ah! Allowing players to kind of communicate in different ways, really in playful ways. As Rocksteady, as creators, this was another opportunity for us to really engage with our characters, extend the narrative through the players' choices with a very cinematic eye. Through the game, we offer many customization options and outfits to the player. You start off in the prison, you get your prison garbs, and then you evolve to the Task Force X outfits. Yeah, right. Ah, ¿cómo no te dejan ponerte el de la saga de Arkham, güey? I was thinking something more fashion forward. The outfit customization in our game. Ah, ese se parece al de... A su traje como en City, ¿no? No, en Night. La máscara ahí de Deadshot está vergas, güey. Parece como de Slipknot. A ver, esa... Sí, ahí parecen como prisioneros X, güey, como que fueron al gimnasio. Customization in our game is vast, to say the least. Todos los atuendos serán gratuitos, güey. Me gustaría saber eso no me lo explican. More cinematics than any previous Arkham game.
For players who survived the war against Brainiac's forces and want to keep the adventure going, Rocksteady is ready. We very much knew we had a story to tell initially, and then we wanted to carry on feeding into that, and then changing up the gameplay to have a game that was going to evolve through post-launch content. Suicide Squad Kill the Justice League is going to be one of the most generous, player-friendly, post-launch experiences available. Every season we will have 2 episodes. Each season there's going to be a different spin on how Cada temporada tendrá 2 you episodios. play, and will be heavily themed by a DC villain. So there's many layers of influence from the DC world on how you play and what you do. The seasonal content. Y estos vatos, influencia del universo de DC. Agarremos a los villanos de Batman, güey. And can automatically drop into the game each episode. There's no playable content locked behind a battle pass, and the in-game shop is for cosmetics. Ok, la tienda del juego solo para cosméticos. Ese es el Arkham Asylum, ¿no? Sí. Ok. Ningún contenido jugable está bloqueado detrás de un pase de batalla. Ok, o sea, estos episodios van a ser gratuitos y solamente vas a tener que pagar por las skins, güey. Ok. You'll always be able to go back and play the episodic content. If you want to come back 6 months from now, that'll always be there. This is a totally player-friendly approach to letting you play the content you want to play when you want. The DC Güey, pues ya que, güey, suéltalos gratis y nadie los va a jugar, güey. is massive, and in most games you can only see or explore a tiny piece of it. But what's really cool about the narrative of Kill the Justice League is there's almost no limit on where we can go. Celebrating before the game is over. In his pursuit of trying to recreate his perfect Colu, Brainiac has been experimenting with some of our favorite DC characters' DNA. A ver, también hay que entender que el Joker se va a ver más joven, porque recordemos que, digo, no sé si va a ser un Elseworld, no va a tener, según yo no va a ser parte del mundo, pero podría tener sentido porque desde Arkham City se estaba planteando la posibilidad de que Cadmus clonara a Joker. De hecho, eso era alguno de los easter eggs que estaban metidos en la verganza de Harley Quinn. Pero no llegó a ningún lado y ya como que con Knight se fueron por otro lado. Entonces la idea de clonar o revivir al Guasón ya viene desde que lo mataron en City. Entonces, ok, podría ser que se ve más joven porque es una versión clonada pues más jovencilla, como hicieron con Poison Ivy, que también ya estaba muerta y pues va a regresar, güey. Creating new worlds in alternate realities. It's these worlds that we call Elseworlds. Esa parte era es el Gotham, ¿no? Sí. El Gotham de Arkham Knight. It's these worlds that we call Elseworlds. Brainiac is a genius of 12th level intelligence, but he's also trying to rebuild this civilization that he misses and is lost, and there is nothing he won't do to get there. New Colu will be reborn. He's building a model of the multiverse. It's all gathering data. I will unlock your full potential to serve me. Recolectando información del multiverso, güey, cabrón. Brainiac recolectando información del multiverso. And their timelines have just diverged at some point. We've got lots of amazing characters coming up in seasonal play that I'm really excited for players to meet. And the Elseworld Principles gives us lots of flexibility and lots of room to put our own spin on them. So, we get to play with a bunch of cool shit from alternate universes, and then what? Retire? When Season 1 launches this March, you'll be able to unlock a new playable character for your squad, the Joker. At least buy me dinner first. No es Mark Hamill. ¿Qué voz? ¿Qué voz es esa? At least buy me dinner first. The original Arkhamverse Joker has been dead for 5 years, but this. A ver, wow, esto es información importante, güey. The original Arkhamverse. 5 años, este juego, bueno, a ver, si es que Arkham City se ubica en 2011, si no es que en 2009 todavía, porque eran como meses. Ah, ya me hice bolas ya con el Arkhamverse. Joker has been dead for 5 years, but this is a new Elseworlds twist on the villain. He was part of the Suicide Squad in the Elseworld that he's from, which already shows that he's slightly more cooperative than the previous Joker we've had. But as you get used to him and actually play to him, you realize he's unhinged in a different way.
¿Vieron cómo se le hace el visco tipo Pennywise? Only has he got to figure himself out, but he's figuring out his place in this new world and this new squad. He hadn't reached supervillain status before Brainiac invaded, so, you know, he's still a bit less experienced. I think we've taken him back to the kind of more vaudeville roots of Joker. He's masking insecurities with traditional Joker behavior. But deep down, he's not sure who he is yet. Lock him up. Oh, making new friends after a move is always tough. As your mission expands, Esta fue la peor forma de traer al Joker a un juego del Arkhamverso, güey. deeper into the lore of the DC universe, this new version of the Joker will join your fight with his unique combat, traversal, and weaponry. His traversal is all based around a rocket-powered umbrella, which he can blast himself into the air, and then uses that to... Ay, el traje está horrible, güey. Y eso que los diseños de los demás están muy vergas, güey. O sea, el de Harley, el de King Shark, todos están de huevos, güey. Pero este se ve horrible. No sé por qué siento que ese efecto de sombrilla sería algo que quedaría más con el pingüino, güey. And the kind of frantic vertical and horizontal energy that he has means you've always got to be moving and always attacking the enemies. The Joker is only the first of the new squad recruits you could meet through the ongoing additions to our game. Over time, we can build up a library of characters that DC fans might not have expected to see in a video game, like a regular comic book release. I look forward. ¿Es Apex? Es Fortnite, güey, o sea. Es Fortnite, güey. O sea, vamos a ir agregando personajes, güey. Y tú pagas por las skins, güey. To when the next issue's coming out. And in the same way, I hope people will look forward to the next episode from us. Whatever it is, I'm down. New environments, new characters, missions, challenges, gear, and more. Hasta la textura de la piel se ve rara. Es que, digo, es una versión más joven, güey. Me llamó la atención que no mostraron ninguna interacción con Harley, güey. Digo, no sé si quieran mantener eso de que, Harley es independiente, güey. Sí, miren, tiene como tiene como el visco de Pennywise. Missions, challenges, gear, and more. All of this free content comes for players who own the game. ¿Se acuerdan de esa épica batalla de jefe, güey? Cuando tienes que luchar contra el Guasón y el vato saca un paraguas y da vueltas por el Arkham Asylum, güey. Y tú tenías pues, que dispararle, güey, con tu rifle. Épico, güey. We can't wait for you to see what the future holds. With Elseworlds, the possibilities are endless. How do you like that? No. Thanks for watching this series. We hope you'll join us for Suicide Squad Kill the Justice League, a third-person action shooter where some of the wildest villains of DC Comics join forces. Bueno, banda, como un tipo que se está queje y queje del juego, pero que eventualmente lo va a comprar, pues los directos van a estar divertidos, ¿no? van a estar bastante divertidos. Save the world from its greatest heroes. No, that's mental. We're not doing that. God help us. Yeah. Y nunca mejor dicho, ¿eh? I think players are going to be surprised about the depth to which they can craft the character. It comes back to player choice and player freedom. Everything from melee strikes into gunplay, which you could then go into a traversal attack. All of the combat moves flow seamlessly into another. Mi pregunta es, ¿para qué fue el último retraso, güey? A ver, Rocksteady de hecho no es ajeno a esto, retrasó varias veces Arkham Knight. Se ve que esos vatos no son buenos como para proyectar cuánto tiempo van a tardar en hacer un juego, pero ¿para qué fue el último retraso, güey? Yo sigo viendo lo mismo que hace 2 años. With your friends in a multiplayer space is a really unique experience that you can't get anywhere else. What we've done with the Suicide Squad is to really expand those experiences. Not only just one character this time around, we've done it with... ¿Cuánto tiempo de vida le das al juego? Es que yo siento que pueden trabajar para mantenerlo, güey. O sea, ahorita la base se ve que no funciona, pero a ver, no es como que un juego como servicio no haya logrado recuperarse de una mala presentación. Se me ocurre metiendo personajes que a la gente sí le interesen. Por ejemplo, ahorita, bueno, fue Joker. Muy mala decisión haberlo metido con ese skin. Güey, es un Elseworld. Debieron haber agarrado ya un perro Joker de otro universo que se viera igual al de la saga de Arkham. Y ya, güey, o sea,
Ya no le hagas tanto a la mamada, güey, de que, es que tú es joven y no mames. Pero por ejemplo, no sé si meten a Peacemaker, güey, y encuentran la forma de pagar los derechos de imagen a John Cena. Yo siento que ese tipo de cosas podrían levantar al juego, güey. Ese tipo de sacrificios, güey, o de inversiones, pues sí podría ser, güey. Whether you're in for the main story or exploring what lies beyond, Rocksteady Studios is here to support our players while delivering exciting new experiences. Thank you for joining us and we'll see you at launch. Ya 2 de febrero, gente, ya en... ¿Cuánto? Ya como 10 días, ¿no? Pues miren. Pues habrá que esperar, ¿no? Digo, a ver qué tal sale. Y pues a ver qué onda.